السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جل جلالہ و منوال کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے۔ یہ مجلس حق ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مجلس ہے۔ جیسا کہ ہمارے بخوبی جانتے ہیں، آج کی مبارک مجلس ہمارے ہر دل عزیز الحاج سید جہانگیر حسین صاحب کی صاحبزادی کا نکاح الحمدللہ امداد بابا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما، ہونے والی اولاد کو نیک اور صالح دین کا داعی بنا، ہونے والی اولاد علماء حفاظ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان محترم، نکاح میں شرعی 6 اعمال ہیں، 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنتیں ہیں۔ پہلا فرض ایجاب قبول ہے، اس لیے پہلے دلہن کے پاس ایجاب کیا جاتا ہے، اس کے بعد دلہے کے پاس ایجاب کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا فرض ہے۔ اور نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا فرض ہے۔ اگر ایجاب قبول اور گواہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، بلکہ وہ نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، مہر واجب الادا ہے۔ مہر کے 2 اقسام ہیں، ایک ہے مہر معجل، میم عین جیم لام، جو معجل ہے، جس کا مطلب نکاحی کے وقت مہر ادا کرنا۔ الحمدللہ عائشہ نے اپنا مہر ادا کیے ہیں۔ ایک ہے مہر موجل۔ مہر موجل کا مطلب یہ ہے، کسی وجہ سے نکاح کی مجلس میں آپ نے اپنا مہر ادا نہیں کیے تو آپ چاہے کہ جلد سے جلد اس مہر کو ادا کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو دلہا مہر ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تڑپ کرتا ہے، اللہ مہر ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مہر ادا کرنے کی نیت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اور وہ چاہتا ہے کہ مہر نہ دو، سرکار مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر کل قیامت کے دن اللہ زناکاروں میں عدالت فرمائے گا، زانیوں میں اس کا حق ہوگا۔ مہر جلد سے جلد ادا کرنا ہے۔ 1 دینار وسو 11 گرام 650 ملی گرام سونا ہے، اور 1 دینار شریف 3 گرام سونا ہے۔ عزیزان محترم، 25-30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر نکاح کی مجلس میں مہر نقد دیا جا رہا ہے۔ اور آج سے 25-30 سال پہلے جتنے نکاح ہوتے تھے، 99% لوگ مہر ادھار رکھتے تھے، 1% لوگ مہر ادا کرتے تھے۔ اور 99% لوگ جتنا مہر تھا 2 دینار سرخ 2 دینار شرعی۔ یہ دینار سرخ کیا ہے، دینار شرعی کیا ہے؟ دینار سرخ 11 گرام 650 ملی گرام سونا ہے، اور 1 دینار شرعی 3 گرام سونا ہے۔ اس کا نکاح 50 سال پہلے ہوا۔ 50 سال پہلے 100 روپے تولہ سونا ہے، اور آج 1.5 لاکھ روپے خرید سونا ہے۔ تو شریعت مطالعہ یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم آج کا اپنا مہر ادا کریں۔ اگر مہر بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو شریعت مطالعہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ
इंस्टॉलमेंट और किस्त के अंदाज में उनको अदा कर सकते हैं। अदा करने की नीयत, कोशिश, जदोजहद, फिक्र होनी चाहिए। और अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसका महर बहुत ज्यादा हो गया, लोगों को नहीं मालूम कि दिनार सुर्ख क्या है, दिनार शरी क्या है, वो ये समझते हैं कि शरी चांदी, लेकिन चांदी नहीं है, सोना है। हम और आप सबसे पहले उलमा से रज़्क़ पैदा करें, करने के बाद अपना महर से अदा करें। अज़ीज़ान मोहतरम, महर माफ होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने महर अदा करने की नियत करता है, कोशिश करता है, इंशाअल्लाह उसके इरादे के मुताबिक वो महर अदा होगा। हमें चाहिए कि जल्द से अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हदील अजीज अलहाज सैयद जहांगीर हुसैन साहब की बेटी की निकाह में मौजूद है। हमने निकाह का बयान सुना है। आप जाएं, सबसे पहले आप निकाहनामा निकालें, जरूरी है। मेरा निकाहनामा, मेरे वालिद का निकाहनामा जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज सैयद जहांगीर हुसैन साहब की दुआओं कोशिश की वजह से ये मिर्चल का एरिया है। हमारे बड़े बेटे अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के के सदर काजी है, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। जो भी हजरात मिलना चाहते हैं हमसे मिल सकते हैं। और छोटे साहब का एडवोकेट हैं, बोरा मंडी के सदर काजी हैं, जो जहांगीर भाई के साथ एजाब के लिए गए हुए हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इस हल्के में निकाह नहीं हुआ, किसी और मुकाम पे आपका निकाह हुआ, लाडूर में हुआ, बिदर में हुआ, कर्नाटक में हुआ, आप जो है उस सदर काजी के पास जाना है, जाकर कहना कि काजी साहब मुझे अपना महर अदा करना है, निकाहनामा चाहिए। काजी साहब बोलते अफरीन बना के लाओ, कोर्ट का हलफनामा बना कर लाओ। आपने नहीं, सिर्फ महर अदा करना है। उसी वो काजी साहब एक निकाहनामा बना के और सिल मार के आपको दे देते, जिसको उर्दू में नकल किया जाता है, इंग्लिश में सर्टिफाई कापी कहा जाता है। आपको लेना, उसमें फायदा ये होगा कि अपना महर हमने अदा किए नहीं किया, फायदा होगा। और अज़ीज़ान मोहतरम, आप निकाह का बयान सुनने के बाद हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, एक कोशिश होनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द अपना महर अदा करें। ऐसा ना हो जाए औरतों को चुड़िया फोन में लगा रहे, महर माफ करो, महर माफ करो। मेरे भाई, वो दुनिया का रिवाज है, एक दुनिया का रिवाज है। ऐसा ना हो कि हम ज़लील औक़ार ना हो, ये चुड़िया फोन में लगा रहे हैं, ख़वातीन है, अरे क्या आदमी है भाई, अपना महर अभी तक अदा नहीं किया। वो नौबत में लाना है, जल्द से जल्द अदा करना है, अदा करने की नियत, कोशिश, फिक्र करना है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम आसान, निकाह आसान, हमारा दीन आसान। और महर ये भी हमको हुक्म दिया गया कि हम इंस्टॉलमेंट के तौर पर भी अदा कर सकते हैं, या दुल्हन के नाम पे बैंक अकाउंट खुला कर आप जमा कर सकते हैं। जमा होने के बाद जो गवाह रहेंगे उनके सामने आप महर अदा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है निकाह में जो गवाह मौजूद थे, बल्कि जो दुल्हन से बेपर्दा होते हों उनके सामने आप अपना महर अदा कर सकते हैं। बालिग औलाद के सामने भी अपना महर अदा कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे चैनल है हाजी अब्दुलरशीद सूफी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के ताल्लुक से बयान किया है, वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं आपके सामने मजीद अर्ज करूँ। स्क्रीन पे मेरा फोन नंबर है, अगर किसी को बात समझ नहीं आए तो फोन कर सकते हैं। निकाह में 3 सुन्नतें, खुद भी निकाह पढ़ना, इंशाल्लाह अभी मैं पढ़ूंगा। निकाह में मिस्री बादाम तकसीम करना, आपके पास मिस्री बादाम नहीं है तो आप शक्कर तकसीम करना। और तीसरी सुन्नत बेइस्तात वलीमा करना। वलीमे का मसला ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपके पास ताकत है, सकत है, 1 बकरे से वलीमा करो, और ताकत है 2 बकरे से वलीमा करो। नहीं है कोई बात नहीं, 1 मुट्ठी का कद्दू 200 बांट के वलीमा होगा। पैसा भी नहीं कर सकते, एक दस्तरखान बिठाना, आपस में बांट के खाना वलीमा हो जाएगा। मैंने 6 अमाल बयान किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे आपको भी कहने अमल की तौफीक अता फरमा, और दुल्हा दुल्हन में अल्लाह मोहब्बत अता फरमा। हमारे हदील अजीज अल्लाह सैयद जहांगीर साहब को अल्लाह सेहत से मालामाल फरमा, उम्र में रोजी में बरकत अता फरमा, उनका साया हम पे दराज